እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይኹን እዚ መበል 4 ክፋል መጽናዕቲ መጽሓፍ ዕብራውያን ኮይኑ እነጽንዖ ክፍለ ድማ ምዕራፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 12 ወይ 13 ዘሎ ኸውን እዩ በስም ጎይታ ኢየሱስ ከምብወ አብርሃም ናብቲ ርስቲ ክቕበሎ ተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ነታ አምላኽ ዘሃናጺያን ዝሰራሕያን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ እሞ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ ሳራ እኳ ግዚኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ገይራ ስለ ዝረኣየቶ ዘርኢ ንምትካል ብእምነት ሓይሊ ረኸበት ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንሱውን ከሙት ክነሱስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ዘይቁፀር ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃን ዝምብዝሖም ተወልዱ እዚኦም ኩላቶም ነተን ተስፋ ኣይረኸብዎንን ግናኸ ካብ ርሑቕ ተሳለምወን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ምዃኖም እናተኣመኑ ብእምነት ሞቱ ሽም እግዚአብሔር አምላኽ ብሩኽ ይኹን ኣብዚ ናይ ሎሚ መበል 4 ክፋልና እምነት አብርሃምን ሳራን ክንርኢ ኢና አብርሃም ፈታዊ እግዚአብሔርን ኣቦ ኩሎም ኣመንቲ ብምዃኑ ብሰፊሑ ዝኽበር ኣቦ እዩ አይሁዳውያን ድማ ምንጭ ስጋዊ መስመር ሓረግ ወለዶኦም መንፈሳዊ ፕሪቪሌጅን ወይን ሓለፋታቶምን ብምዃኑ ባቶም ብኡ ወይ ንሳቶም ኣዝዮም ዝሕበኑሉ ኣቦ እዩ ጸሓፍ መጽሓፍ ዕብራውያን ድማ ኮነ ኢሉ ካብ ዝኾነ ካብቶም ኣብዚ መጽሓፍ ተጠቂሶም ዘለው ኣቦታት እምነት ንላዕሊ ኣብ እምነት አብርሃም ስፍሕ ዝበለ ኣትኩሮት ይገብር ዋይተልና ዕብራውያን ወይን አይሁዳውያን ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና ኢሎም ንጎይታ ከይተረፈ ዝሕበኑሉ ዝነበሩ እዩ ስለዚ إذا أبوزي مس إسرائيلاويان أبو እግዚአብሔር ኪዳን በአብርሃም አቢሎም ኣብቲ ኪዳን አምላኽ ዘኣተው ህዝቡ ምዃኖም ኣቦኦም ምዃኑ በዚ እቲ ሁሉ በረኸት ተጠቂሱ ዘሎም ዓብ ህዝቡ ክገብረካ እየ ዝበሎ ንስምካ ክዕብየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባረኹኻ ክባረኹም ንዝረግሙኻ ክረግም እየ ዓሌታት ኩላ ምድሪ በኣኻ ክባረኹ እዮም ዝበሎም በዛ ኣቦዚ ስለ ዝኾኑ ዕብራውያን ዝኾነ አይሁዳዊ አብርሃም ክትብሎ ክንድምንታይ አብርሃም ኣብ ማእከል ዕብራውያን ከመይ ዝተኸበረ ሽም ወይን they revert him ከምዚ እንታይ ንብሎ ኣጸቢቖም ዘኽብርዎ ኣቦ ብምዃኑ ብአብርሃም ዝመጽእ ነገር ድማ ስለ ዘየኽእሎም ልቢሉ ዕሙቕ ዝበለ ፎካስ ክህቦ ከሎ ብዚ ንሪኦ ኣብቲ ብሕፅር ኢሉ ገጾም ከሎ ኣብዚ ግን ዕሙቕ ዝበለ ናይ አብርሃም ንሪኢና ካብዛ ሓሊፉ ኣብ ማእከል እዚ ጸብጻብ እምነት ናይ እምነት አብርሃም ሐዋርያ እዚ ማለት እዚ ጸሓፊ ናይ መጽሓፍ ዕብራውያን ንዛንታ እምነት ሳራ ብጽቡቕ ገይሩ ሸፈነ ክህብካ ንሪኦ ስለዚ መእተዊ ክኾነና መጀመርያ ኩሉ ግዜ ከምቲ ክንገብሮ ዝቐነና ኣብዚ ምዕራፍ ዘሎ ወይን ኣብዚ መጽሓፍ ዕብራውያን ዘሎ እዞም ኣብዚ ዘሎ ኣመንቲ ንድሕሪትና ምኻድ ክልተ ዝብሉ ዘለው ተዛዓበየ ሽግሮም እምነት ምዃኑ ርኢና ኣለና ብሰሪ ዘይምእማኖም ናብ ዕረፍቲ ኣምላኽ ከም ዘይኣተው ርኢና ኣብዚ ምዕራፍ 11 ከዓ መፍትሒ ሽግሮም ዝኸውን እምነት እንታይ ምዃኑ ዴፊኒሽን ድሕሪ መሃብ ኣብቲ ላዕሊ ኣብቲ መእተው ናይቲ ምዕራፍ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባርን ናይቲ ዘይርአ ምርዳእን እዩ ብኡይ ከዓ በዚኣዩ ከዓ ነቶም ኣቦታት ናይ ቀደም ዝተመስከረሎም ኢሉ ክዛረብ ንሪኢና እዚ ማለት ብናትና ትግርኛ ሕጂ እታ እምነት ንተስፋ ርግጽ ምግባርን ናይቲ ዘይርአ ምርዳእን ይትብል ወይን ከዓ ድሕሪ ምርኣይ ወይን ድማ ነቲ ተገለጸልካ ሓቂ ምእዛዝ እዩ ኢልና ድሕሪ ምርኣይ እዘን ሰለስተ ረቑሒታት ኣብዞም ናይ እምነት ኣቦታት እንፍትሸሉ መጽናዕቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ንብል ተኾይና መሰረት እምነት አብርሃም እንታይ እዩ ነይሩ ልክዕ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ትምህርትና መሰረት እምነት ኖህ እንታይ ነይሩ እንተልና መሰረት ኖህ መጠንቀቕታ እንተ ነይሩ መሰረት
እምነት አብርሃም እንታይ እዩ እንተይልና ጻውዒትን ተስፋ አምላኽን መሰረት እምነት አብርሃም እዩ ዝብል ቀዳማይ ነጥብ ንርኢ ማለት እዩ መሰረት እምነት አብርሃም ብሙሉእ እቲ ለዓላዊ ጻውዒትን ዘይናውፅ ተስፋ አምላኽን ዝተሰረተ ምዃኑ ኣብ ፍቕዲ 8 ንርኢና አብርሃም ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ እተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተጸውዐ ትብል ስለዚ እግዚኣብሔር ከም ዝግበር ኢሉ ክእዝዞ ከሎ ኣነ ናብ ዘርኤካ ኣቢልካ ውፃእ ክብሎ ከሎ ነቲ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዝደለየ ኢሉ ተስፋ ክህቦ ምስ ፀውዖ ኣብዚ ፀዋዓ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ናይ እምነት ድዩ ናይ ወይን ብዘይ እምነት ንፍትሸሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ቀዳማይ መሰረተ እምነት አብርሃም እንሪየሉ መለኮታዊ ጻውዒት አምላኽ እዩ ወላኳ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ዝብድህን ከቢድ ዝመስል ጽዋዓ እንተነበረ እዚ መለኮታዊ ትእዛዝ እዚ ካብ ባዕሉ ካብ አምላኽ ዝመጽእ ጻውዒት ብምዃኑ ግን ንእምነቱ እኹል መሰረት ንተኣዛዝነቱ ድማ ፍጹም መምርሒ ነበረ እስጢፋኖስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 2 ከምዚ ኢሉ ይነግረና አቦና አብርሃም ኣብ ሜሶጶጣምያ ከሎ አምላኽ ክብሪ ተራእዮሞ ካብ ሃገርካን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ናብታ ኣነ ክርኤካ ዘርኤካ ሃገር እውን ውፃእ በሎ እዚ ጻውዒት እዚ ንአብርሃም ካብቲ ኣብ ቤት ኣቦኡ ዝነበረ ዓሚቕ ኣምልኾ ጣዖት ዘውፅእ ሓይልን ህይወት ዝቕይርን ጻውዒት ነበረ ስለዚ እዚ ዲቫይን ኮል እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስነ መለኮት ሴትሮሎጂ ወይን ኣብ ስነ ምድሓን ክንጽንዕ ከለና አብርሃም ወላ ሓንቲ ኣመነ ንኣምላኽ ዝደለዮ ገለገለ ኣይኮነን ኢ ጀስት ፒክድ ሂም ኣፕ ኣምላኽ ፀዊዕዎ እዚ ዶክትሪን ኦፍ ኢሌክሽን እውን ክንሪኤሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ሓደ ትምህርቲ ሱቕ ኢሉ ዝመፅእ ዘይኮነ አብርሃም ካብቶም ስድሮ እግዚኣብሔር ንምንታይ ሓሪዎ ቶም ካልኦት ንምንታይ ታራ ካራን ሎጥ ገለመለለው ብዝርዩ ካብኦም እውን ገና አብርሃም ብምልኣታይ ተኣዘዘን ውፃእ ምስ በሎ ከማ ነቡኡን ንሎጥን ገለን ሒዙ ይወፅዩ እንደገና አቡኡ ምስ ኣብ ካራን ምስ ሞተ እንደገና ጻውዒት ሓዲሱሉ ስለዚ ተጸዊዑ ክወፅእ ከሎ ምስ ዘይመኻይቱ እውን ክኸይድ ከሎ ንሪኦ ኢና ተፈለኽ ብሎ ስለዚ እቲ ዶክትሪን ኦፍ ኢሌክሽን ንብሎ ወይን ሰረተ እምነት ሕርየት ኢልና ንሪኦ ትምህርቲ ኣብ አብርሃም ንሪኦ ኢና እዚ መለኮታዊ ጽዋዓ አምላኽ እዩ ወላ ሓንቲ ክራይተሪያ አብርሃም ከምዚ ዓይነት ካራክተር ነይርዎ ካብቶም ዓሌቱን ዘርኡ ወለዱ ሓረጉ ፍልይ ዝበለ ነይሩ ዝብል ኣብ ቃል አምላኽ ኣይተጻሕፈን አብርሃም እግዚኣብሔር አምላኽ he just picked him up ስለዚ ሕርያ አምላኽ እንሪኤሉ ሓደ ነገር እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣርኢዎ ክንብል ከለና ጽዋዓ አምላኽ እውን ብቐጥታ ንሪኢና ካብ አምላኽ ብቐጥታ ዝመጽእ ምድሓንን ኣብ አምላኽ ምምጻእና ምስ ጽዋዓ አምላኽ ዝተሓዝ ምዃኑ እንሪኤሉ ሓደ ነገር እዩ ኣብዚ ክነስተውዕሎም ዘለና እቲ ቀዳማይ ልዑላዊ ጸጋ the sovereign grace of God እንሪኤሉ ማለት እዩ ልዑላዊ ስልጣን ናይ እግዚኣብሔርን ጸጋ አምላኽ ጽዒርካ ወይን ዝግባኣካ ኮይኑ ዝርከብ ዘይኮነስ ፍጹም ብናጻ ዝወሃብን እዩ አምላኽ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ካብኡ ኣዝዮም ዝረሓቑ ሰባት ናብ እምነት ዘምጻሉ ሓይሊ አምላኽ ድማ እዩ ስለዚ ጸጋ አምላኽ ብኸምኡ ሰርሕ ንመን ነቶም ርሑቃት ዘለው ዋይ አይ ዶንት ኖ እግዚኣብሔር ልዑላዊ ስልጣን ኣለዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ዓሌቱን ዘርኡን ሓረጉን ፒክ ገይሩ ውፃእ ኢልዎ ሕጂ ክንሪኦ ክንጅምር ከለና ብናትና ጀስቲፋይ ክንገብሮ ይንፍትን ኢና እግዚኣብሔር ዝደለዮ ዝገብር አምላኽ ክጽውዖ ከሎ ንሪኦ ኣለና አብርሃም ከዓ ሪስፖንድ ክገብር ከሎ ንሪኦ ኣብ ትስዒቡ ዝመጽእ ትምህርቲ ከኣቶ ኣይደለነ resistible grace irresistible grace ባል ኖ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እወ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እሱ ኣይኮንኩን ክብለለ ግን እቲ ምድሓን ብእግዚኣብሔር ቀድም እዩ ዝጅመር አምላኽ እዩ ዝጽውዕ አምላኽ እዩ ዝመጽእ እምበር ንሕና ናብ አምላኽ ስለ ዝቐረብና ንሕናሲ እርን ጌርናዮ ክንብል ሰሪሕና ጽዒርና ኢና ረኺብናዮ ክንብል ንኽእል ጸጋ አምላኽ የለን ማለት እዩ ሽዑ እቲ መለኮታዊ ወግሶ ብኣምላኽ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ካብኡ ኣብዚ ክነስተውዕለሉ ዘለና ኣነ ናብ ዘርኤካ ካብ ኣዝማድካን ቤተሰብካን ተፈለ ክብሎ ቅድስና ዝሓትት እዩ ተፈለ ብሎሎ ካብዚኦም ዳጥንቆላ እንዳገለመለ እንዳገለ ዝገብሩስ ውፃእ ብሎሎ እግዚኣብሔር አምላኽ ናብኡ ገጽካ ክትቀርብ ከለኻ ካብቲ ከምኡ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ምስ እግዚኣብሔር ዘዕሉ ንእግዚኣብሔር ዘይኽብር ሚልዮ ረሓቕ ተፈለ እዩ ዝብለካ እግዚኣብሔር አምላኽ ስለዚ ልዑላዊ ጸጋ ንርኢ ኣለና እግዚኣብሔር ካብ ማእኸል ቤተሰቡ ከውፅኦ ከሎ ንርኢ ኣለና ካልእ ሪዝን ኣይተጻሕፈን ናትና ሪዝን ክነእትወሉ ንኽእል ኢና
እግዚአብሔር ዝጽውዕ አምላኽ እቲ ካልኣይ እቲ መለኮታዊ ተበግሶ ብኣምላኽ እዩ ዝጅምር ኢና ኢልና እዚ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ምፍላይ ዝብል ሓሳብ ኮይኑ እዚ ፃውዒት እዚ ካብ ሓጢኣት ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ንሓጢኣት ዘጋድድ ወይን ዘገፋፍሕ ሕማቕ ዝኾነ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት እውን ምፍላይ ከም ዘድሊ ንእግረ መንገዲ እዩ ዝትንክፎ ዘለኹ ትምህርቲ እዩ ቀጻልነት ዘለዎ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ ጸጋ ኣምላኽ መንፈሳዊ ጉዕዞና ብጽቡቕ ንምጅማር ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳዕ መወዳእታ ብተኣማንነትን ብጽንዓትን ክሳዕ መወዳእታ ንኽንበጽሕ ጸጋ ኣምላኽ ሄለባየን የድልየና ማለት እዩ all the way ጸጋ ንምድሓን ጥራሕ ኣይኮነን ጸጋ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንምንባር ምስ ጎይታ ጉዕዞና ክንጸንዕ ንኹሉ እቲ ስንና ራክስታ ክንሓልፎ ዘለና ናይ ምድሪ ብድሆታት ንምሕላፉን ጸጋ ኣምላኽ ከም ዘድልየና ንርኢ ስለዚ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕረፍትና ንምእታው ድማ ጸጋ ኣምላኽ ኣለና ማለት እንታይ ይኽብል ደልየ መሰረት እምነት አብርሃም መለኮታዊ ጽዋዕን መለኮታዊ ተስፋ ኣምላኽን ኢልና ኣብዚ መለኮታዊ ጽዋዕ ክነስተውዕለሎም ዘለና ነገር ከዓ ልኡላዊ ጸጋ በኣምላኽ ዝኾነ ተበግሶ ቅድስና ምፍላይ እንደገና ቀጻሊ ዝኾነ ጸጋ ክንርኢ ይግባአና እቲ ካልኣይ እንሪኦ መለኮታዊ ተስፋ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ንኣብርሃም እታ ክኸደላ ዝተጸዋዓላ ምድሪ ኣብ መወዳእት ርስቱ ከም እትኸውን ዝሃቦ ተስፋ እንርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ መጀመርያ ከም ዝጸውዖ ንርኢ ኣለና ኣነ ናብ ዘርኤካ ኣቢልካ ውፃእ ካብ መንጎ ስድራ ቤትካን በተውትካ ፈተውትካን ተፈለ ክብል ከሎ ንሪኦም እቲ ካልኣይ ዝሃቦ ተስፋ ግን ክልተ ተስፋ ከም ዝሃቦ ንርኢ ሓደ ተስፋ ውሉድ እዩ ተስፋ ውሉድ ኣብ ዘፍጥረት 12 ካብ 1 ክሳዕ 3 ንሪኦ ከምዚ ድማ ኢልዎ ዓብይ ህዝቢ ክገብረካ ክባርኸካኒ ንስምካ ክዕብዮ እየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ክረግሞም እየ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ብዘርእኻ ክባርኹ እዮም ዘፍጥረት 12 ካብ 1 ክሳዕ 3 እዚ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ሲንግል ከሎ ወላ ሓደ ውሉድ ዘይብሉ ኣብራም ከሎ ሽሙ ተሃኺ ኣትወታ ከላ ሽሙ ኣብራም ኢሉ ፀዊዑ እግዚኣብሔር ዓብ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን ንስምካ ክዕብዮ ንበረኸት ድማ ክትከውን ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ክረግሞም እየ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ በኣኻ ክባርኹ እዮም እዚ ቃል እዚ መጀመርያ ክሰምዖ ከሎ ሕጂ ክነብሮ ከሎ ኣብርሃም ዝነበሮ ግብረ መልሲ ናይ እምነት ኢና ንርኢ ነዚ ቃል እግዚኣብሔር ሂብዎ ኣሎ ኣብቲ ህይወቱ ዝሪኦ ዘሎ ከዓ ሓደ ዓብይ ሽማግለ ሰብኣይ ይኸውን ኣሎ ኣምላኽ ዝበሎ ከም ሕፃ ምድሪ ክበዝሕ ዘርእታት ኩላ ምድሪ ብዘርኡ ክባረኹ ምዃኖም ዝፈልጥ ሽሙ ዘይተቐየረ ኣብራም ኣሎ ኣብርሃም ክኸውን ኣቦ ብዙሓት ተባሂሉ ክፅዋዕ ከሎ እግዚኣብሔር ግን እቲ ኩነታቱ ርኢዩ ዘይኮነ ባህሪኡን ዓቕሙን ኩነታት ኣምላኽ ርኢዩ ዝፀውዖ ፅዋዓ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ተቐዳማይ ፅዋዓ ተቐዳማይ ተስፋ ውሉድ እዩ ኢልና እቲ ካልኣይ ከዓ ተስፋ ርስቲ እዩ ብዛዕባ ዘረስትዮ ምድሪ ክዛረቦ ከሎ ድማ ከምዚ ይብል ኣብ ዘፍጥረት 13 ካብ 15 ክሳብ ፍቕሪ 16 ዘሎ እዛ ንስኻ እትሪኣ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ንዘለኣለም ክህበካ እየ ንዘርእኻ ከም ሓመድ ምድሪ ክገብሮ እየ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እግዚኣብሔር ውሉድ ተስፋ ጥራሕ ዘይኮነ ሂብዎ ውሉድ ርስቲ ክቦ ከሎ ሕጂ መሰረት እምነት ኣቦና ኣብርሃም መለኮታዊ ፅዋዕን መለኮታዊ ተስፋን እዩ እግዚአብ ተስፋ ማለት ድማ ኣምላኽ ከምዚ ክገብረልካ ክብለካ ከሎ ተስፋ እዩ ስለዚ ነዚ ተስፋ እዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ብዙሓት ገብረካ ዓሌታት ኩላ ምድሪ በኣኻ ክባረኹ እዮም ከብዝሓካ ከም ሕፃ ምድሪ ክገብረካ ክብሎ ከሎ ንኣብርሃም ሓደ ተስፋ ኮይኑ እንደገና ኣነ ናብ ዘርኤካ ኣቢልካ ካብ ዘርእኻን ኣዝማድካን ዓሌትካን ውፃእ ክብሎ ከሎን ኣብርሃም ዝሃቦ ግብረ መልሲ ናይ እምነት ምዃኑ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እቲ ግብራዊ ምንቅስቃስ ኣብርሃምን ፍጹም ተኣዛዝነትን እቲ ካልኣይ ንሪኦ ነጥቢ ክኸውን ማለት እዩ ኣብርሃም
እምነት ነይርዎ ጥራሕ ዘይኮነስ እምነቱ በቲ ኣምላኽ ዝበሎ ወይ ዝገለጸሉ ሓቂ ብምእዛዝ ከም ዘመስከረ ማለት እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣነ ውሉድ ከበካ ኢሉ ካልኣይ ርስቲ ዝኸውን ከበካ ኢሉ ኣነ ናብ ዘርኤካ ኣቢልካ ስለዚ ውፃእ ክብሎ ከሎ አብርሃም ድማ ብምእዛዝ እምነቱ ከም ዝገለጸሉ ስለዚ ኣብታ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 1 ክንኣቱ ከለና ዘረኣናያ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝገበሮ ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ምርዳእ ባይ ከዓ ንኩሎም ነቶም ናይ ቀደም ኣቦታት ተመስከረሎም ኢልና ኣብቲ ሳልሳይ ክነጽንዕ ከለና ግን እምነት ግን ነቲ እተገለጸልካ ሓቂ ምእዛዝ ዝብል ሳልሳይ ረኻዕቲና ነርና አብርሃም ከዓ ነቲ እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ተስፋ ውሉድን ተስፋ ውርሻን ብምእዛዝ እምነቱ ከመስክር ከሎ ኢና ንርኢ አብርሃም አቦ እምነት እዩ ንብሎ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ ስለዝተኣዘዞ ሪጋርድለስ እቲ ኩነታት እቲ ዝሓልፎ ዘሎ ኣብ ገሊኡ ክሳዕ ምጥርጣር ክሳዕ ምፍራሕ አብርሃም ኣማን ጥራሕ ነይሩ ክንብል ብፍጹም ብ100% ንኣምላኽ ኣሚን ተኣዚዙ ይኣምን ኣብ ምእዛዝ ክንሪኦ ከለና ግን ኣነ ናብ ዘርኤካ ካብ ኣዝማድካን ዓሌትካ ውፃእ ክብሎ ከሎ ነብኡ ንሎጥ ኣኻኺብሎ ወፂ እግዚአብሔር ኣብ ካራን ክሳዕ ዝሞት ከዓ እንደገና ተስፋ ክሕድስ ከሎ ንርኢ አብርሃም ግን ናይ እምነት ሰብ እዩ ኣብቲ ግብሩ ኣይኮነን ንርኢ ዘለና ኣብቲ ዝኸዶ ዘሎ ነገር ኣይኮነና ንርኢ ዘለና እቲ ኣብ መንጎ ሓሊፉ እግዚአብሔር ኣብ ዓይኒ እግዚአብሔር ኢሳቅ ክርኢ ከሎ አብርሃም ግን ብድርኺት ናይ ሳራ ተደሪኹ እስማዒል ኣምፂኡ ንምድሪ ኩርኳሕ ከምፃላ ከሎ ከዓ ንርኢ ኢና ግን ከምኡ ኢሉ ከሎ ኣማኒ ልቢ ነይርዎ እዩ እግዚአብሔር ኣብቲ ናትና ኢምፐርፌክሽን ኣይኮነን ዝርኢ ኣብቲ ዘጉደልናዮ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ልብና ንእግዚአብሔር ዘለና እምንቶ እንታይ እዩ ዝብል ሳራ ክትስዕቀላ ርኢና ኣለና አብርሃም ከዓ ካብ ዘይተባሃሎ ናብ ኣጋር ኣትዩ እስማዒል ኣምፂኡ ክሳዕ ዛ ሕጂ ንእስራኤል ኩርኳሕ ዝኸውን ዓሌት ኣምፂኡ ንርኢ ኣለና ክሳዕ ዛ ለይቲ ሎሚ ዝኸውን ዘሎ ንሪኦ ዘለና ናይ ፍልስጤም ሕቶ ካበይ ከም ተበገሰ ንርኢ ኣለና ግና አብርሃም ኣመነ እዚ ድማ ንጽድቂ ተቆጽረሉ ዝብል ኣማኒ ልቢ ስለ ዝነበሮ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ ከመይ ገይሩ ካብኡ ነግፈረ ከም ዘይብለ ብግድኻምን ብብርትዕን ግን ዝኣምን ልቢ ከም ዝነበሮ ንርኢ ማለት እዩ እቲ ተኣዛዝነቱ ቀዳማይ ናብ ዘይፈልጦ ቦታ ንኽወፅእ ብምእዛዙ ማለት እዩ ፍቅዲ 9:10 ነታ ኣምላኽ ዝሃናጽያን ዝሰራሕያን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ በእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጋና ኮይኑ ተቐመጠ ምስቶም ተስፋ ዝወርሱ ይስሐቅ ድኳን ይነብርና ነው ኣብታ ፍቅዲ 8 ንመለስ ይቅሬታ አብርሃም ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ እተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተጸውዐ በእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ክንዲ ምንታይ ከቢድ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣርሒቃ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ መሬት ኣብ እትገሸሉ ሞባይል ኣለካ ሓበሬታ ኣለካ ኢንተርኔት ኣለካ ፖስታ ኣለካ ቴሌቪዥን ኣለካ ኩሉ ነገር ኣለካ ወላ ሓንቲ ነገር ኣብ ዘይብሉ ግን ካብ ኢራቅ ከባቢ ተበጊስካ በዚ ሁሉ መሬት ኣቋሪፅካ በኤፍራጥስ ቲግረስ እናገበርካ ናበይ ገጽካ ትኸይድ ዘይትፈልጥ ሓዲካዮም ክትወፅእ ከለካ ብስድራኻ እውን ተመሊስካ ክትረኽቦም ዲኻ ዘይ ክትረኽቦም ከይፈለጥካ ኣዝዩ ከቢድ ዓይነት ምእዛዝ ምዃኑ ንርኢ ኣብዚ ግዜና ርሒቑ ገይሹ ካብ ኖርዌይ ኖርስፖል ክሳዕ ሳውስፖል ኣውስትራልያ እንተንኸይድ ውዝን 1 ሚኒት ሓበሬታ ኣለና ሞባይል ደዊቕና ዜና ሰሚዕና ገለ ንአብርሃም ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣብቲ ጥንቲ እዋን ኣብቲ ወላ ሓንቲ ነገር ኣብ ዘይብሉ ግን ኣነ ናብ ዘርኤካ ኣቢልካ ውፃእ ኢልዎ ናበይ መርሓ መንገዲ ኣይተዋህቦን ኣንፈት ዝሕዝ ብሶላ ኣይነበሮን ናበይ ክኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ውፃእ ኣነ ናብ ዘርኤካ ኣቢልካ ውፃእ ኢልዎ ከምኡ ዓይነት ነገር ካብ ወለድኻን ካብ ፈተውትኻን ካብ መቕርብካን ካብ ቤተሰብካን ካብ ዘለመድካዮ ከባብን ኣቢልካ ብድድ ኢልካ ክትወፅእ ከለኻ ግን it takes faith እምነት ይሓትት ንኣምላኽ ዝኣምን ልቢ ክህልወካ ኣሎ ዋላ ነቲ ኣምላኽ ዝገልጸልካ ንከምዛ ዓይነት ፅዋዓ ክመፅእ ከሎ ኣዝዩ ቀሊል ኣይኮነን እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ርግጽ ምግባርን ናይቲ ዘይርአ ምርዳእን እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ምእዛዙ እንሪኦ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ በእምነት ክእዘዝ ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ክብደት በዚ ሕጂ ንሕና ዘለናዮ ኮይና ኣይኮነን ካብ ኢራቅ ናብ እስራኤል ክትከይድ ሕጂ ምናልባሽ ቀሊል ይኸውን ንአብርሃም ግን ኣብቲ ግዜቲ
ዓለም ባዶ ዝነበረትሉ ወላ ሓደ ቴክኖሎጂ ሲቪላይዜሽን ኣብ ዘይብሉ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘይብሉ ነገር ውፃእ ተባሂልካ እሞ ውፃእ ጥራሕካ ዘይኮነ መቕረብካን ቤተሰብካን ሒዝካ ይኮነ ንኖህ ከምኡ ዕጫ ይበፂሕዎ ንሱን ስድራ ቤቱን እዩ ኣብ ጃልባ እትዩ አብርሃም ግን ንበይንኻ ንስድራኻ ሓዲካ ንበይንኻ ውፃእ ኢሉ ኣዝዩ ከቢድ መለኮታዊ ፅዋዕ ምዃኑ ክንርኢ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ ከዓ ክእዘዝ ኩሎ ንርኢ ማለት እዩ እንደገና ኣብቲ ምድሪ ተስፋ ከም ስደተኛ ኮይኑ ክቕመጥ ከሎ ከዓ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ኣብ ፍቅዲ 9:10 ነታ ኣምላኽ ዝሃናፅያን ዝሰራሕያን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይፅበ ስለ ዝነበረ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ እሞ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ እግዚኣብሔር ናብታ ከዕልቦ ዝደለየ ቦታ መሪሑ እትይዎ እዩ ኣብኣ እትይዎ ግን አብርሃም ዝነበሮ ናይ እምነት ልቢ ኻረይዎ ይኹን አብርሃም ኣብታ ምድሪ ተስፋ ዝኾነት ከነአን ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ as an alien ይዝብል ከምዚ ገይሹ ዝመፀ ከምዚ ንሕና ዘለናዮ ከምዚ ርስቲ ውርሻ ገለ ኣብ ዝነበረው የብልናን ግን ከምዚ መጻተኛታት ኮይና ነብር እንተ ድሕዲጎምና ታወረቆቶም ዓድኹም ተይሎምካ ዓድላትኒ ካት ከይ ዘለካ ልክ ከም ወጻተኛ ከም ጓና ነበር ኢሉ ከም ownership ከም ዘለዎ ገለ ክፋል ከም ዘለዎ ኮይኑ ነበራ ይብልኒ አቡ በጽሕስ አውቲ ወኸላ አምላኽ ግን ከነብር ከላ ዓመፀኛ ይነበረን ከነብር ከለስ he just lived peacefully ምሳቶም ምስቶም ህዝቢ ከም ጓና ኮይኑ ከነብር ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣብዚ ዘሎ ናይ እምነት ፈተና ክንሪኦ ክብደቱ ተኣዛዝነቱ ክንርኢ እንተኮይና ተስፋ እተገብረሉ እምበር ዘይተወነነ ገና እቲ ወሎ ናብቲ ምድሪ ተስፋ ፊዚካል መጽኢሎ ግን እንታይ ዝብሎ ከነአን ሃገረ ተስፋ ወይ ምድሪ ተስፋ ተባሂላ ተውፅኦሉ ትሉ ምክንያት ናይ መጻኢ ውሕስነት እምበር ኣብቲ እዋንቲ ገና ኣብ ኢዶም ዝነበረት ርስቲ ስለ ዘይነበረት እዩ አብርሃም ክጅመር ከሎ ኣብኡ ሰትል ክገብር ከሎ ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወለዶ አብርሃም ዘርኢ እስራኤል እዛ ሕጂ ተረስቲዋ ዘሎ ግን እቲ ሽዑ ተዋህበ ቃል ንዓለም ንዩናይትድ ኔሽን ሽግር ዝፈጥር ዛዕባ እዚ ገና ዓለም ሙሉእ ክሳዕ ለይትሎ ምድዛረበላ ፖለቲካ እዚኣ ግን ንዘራ አብርሃም እቲ ቦታ አረስቲ ወይ ግን ኣብቲ ምድሪ ተስፋ ኢልዎ ኣብ ተስፋ ማለት ኣብ ኢድካ ዘይኮነ እቲ ተባህለካ ንዓኻን ንዘርእኻን ኢልዎ ገና አብርሃም ግን ገና እዩ ዘሎ ሓደ እዩ ዘሎ ስለዚ አብርሃም ኣትይሎ እቲ ዘርኢ ክወርስ ኣለዎ ክወርስ ኣብ ኢዱ ስለ ዘይተፈፀመ ዘሎ እዚ ናይ ተስፋ ነገር ግን it takes faith እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ወይ ብናትና በዚ ሕጂ ትግርኛና እምነት ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም እትረኽቦ ዘረጋግጽ ኣብ ወቅት ነብር ከለኻ ዋላ ከም ጓና ንበር እምበር እግዚአብሔር ዘርአይን ርስቲ ዘርአይን ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እዚ ቦታ ንዕኦም ኢልካ ብእምነት ምንባር ማለት እዩ በር ዘይኣምን ልቢ እንተዝህልዎ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቦታ ኢሉ ሕቁ ሂቡ በታ ዝመፀላ መንገዲ ገይሩ በታ ዝመፀላ ወርሕዲ ኮኸብ ተኸቲሉ ንዓዱ ምኸደ ካልኣይ አብርሃም ትሑት ጓና ንበሉ አብርሃም ነቶም ናይ ቀደም ነበርቲ ሃገር ንምስጓግ ወይ ውግእ ወይ ሕጋዊ ቃልሳ የለዓለን የግዳስ ከም ስደተኛ ክነብር ከም ዝመረፀ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ንሕሰማቶም ብትዕግስትና ተዓገሰ ንሕያውነቶም ብምስጋና ተቐቢሉ ልቡ ድማ ኣብታ ናይ ሓቂ ዓዱ ማለት ኣብታ ሰማያዊት ከነአን ብምግባር ከም ዝነበረ እቲ ከምኡ ክገብር ዘኽእሎ ነገር ኣብዚሲ ገና ኣብ ዘፍጥረት ሪኢና ነርና 23:4 ንሰበይቱ መቐበሪ ሓመድ እንዳለመነ ከሎ ግን ከምኡ ኢሉ እግዚአብሔር ተስፋ ሂቡኒ እቲ ቃሉ ኣብቲ ምድብ ግዜኡ ክፍጽሞ ኢሉ ክርኢ ከሎ ግን የዒንቱ ግን ኣብቲ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ብምንባሩ ኣብታ ሰማያዊት ከነአን ብምግባሩ ንዕኡ ነቲ ዘለዓለማዊ ጠመተ የዒንቱ ፎካስ ብምግባሩ ከመይ ከም ዝነበረ ንሪኢና ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ ኢሉናሾ ምስቶም ናይቲ መለኮታዊ ተስፋ መዋርስቱ ዝነበሩ ይስሐቅ ያዕቆብ ብሓባር ኣብ ግዜያዊ ድንኳናት ከም ተቐመጠ ንርኢ ኣምላኽ ክእዝዞ ከሎ ክንቀሳቀስ ኩሉ ግዜ ድልው ብምዃን ናይ ምንቅስቃስ ህይወት ናይ ዘላን ወይ ናይ ኖማዲክ ላይፍ ነይርዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ ምድራዊ ነገር ኣይኮነ ዝሓስብ ነይሩ እቲ ክሪኦ ኣርሒቁ ብምጥማት እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ኣብቲ ምዱብ ግዜ ንዘርኡ እናሃረጉን እዝናተ እዩ
على معلتي كل زرعي أبز خرستي يلو حسب نيرو خنبر كله جن أملاخ أنت العلو خمان برد يلو ناب خدوا لزغل أبدون قان مستموارستو ينبر نيرو إذا بحبار زجبرو جوزا عبي مثلا أخم زغنة أبراهام نيساق ودفع عن حم مشتر حمد يعقوب دمار عصرت حمشتر صع زخون بهوت نبرة تتصفى نيساق أبز فترة إسران شدشن سلسته نيعقوب دما أبز فترة إسران شبونتر عصرت سلسته إندجنا تحدي سلام سلازي it was an ongoing process እግዚአብሔር ተስፋ خب كلنا أبراهام يلون إسحاق يلون يعقوب سلازي نتي ما فتسمت عبت مدوب جزء እግዚአብሔር كجبرو سلازلو اتزخيد زل أبراهام بأمنت عبتم سب تسفى مسؤوم عبد دنقان إن خلوا እግዚአብሔር جن نز تسفى زي إن حلف عبتفل عليه مدرختنا يوتهم نخلهم نتهم ورس تسفى نجيرو ميز that means እግዚአብሔር كجبروي زرهم كرستي فتسيمو ده أملاخ قوة فتسيمو نهلون يونايتد نيشن شجر كوينه إسرائيل كوفي لومج مريتكم أيكونن حجمس يموزلو إن دحرنا سمعوا نحنا كان أنا ويانينا فلسطين كان أنا يكونن نحنا كان أنا ويانينا نعانا سوقي قومي أبز تقميتهم إسرائيل كان مدري وصاع زبلو زلو حج سلسي إجزي أبيهرنا أبراهام زابو تصفى نيساق أبز فترة إسران شدشتن سلسته نيعقوب دما أبز فترة إسران شمونتن عسر سلسته إندجنا كم زحدث اللهم نري سلازي انت أين نبلز لنا تأزاز النتو نبت زي فلتو عد وصع مستبهله الراي قويتاي إلو خود خلنا نري كلاك أبت مدري تصفى خوينسي كم قوانا نجرجنا أجزيابير إن حلفنا تتصفى أبزرو إن قبله إن حدثوا خيد كم زنبر سلازي أجزيابير أبتي حنت شوت زي كنا خندري زلنا أبتي أجزيابير زبالو مدوب جزيجن أبتي ملو picture نايتي ጉዕዞ ክንሪኦ ከለና ግን እስራኤል ካብ መንጎ አብርሃምን ክሳዕ ዝሓድሽ ኪዳን ክንሪኦ ከለና ግን እግዚአብሔር ዝበሎ ተስፋ ብዝግባእ ገይሩ ኣነ ዓብ ህዝቢ ክገብረካ ኢሉ ንስምካ ክዕብየ ኢሉ እንደገና ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባርኹካ ክባርኹም ንዝረጉምካ ንእስራኤል ተራጊሙ ብድሓን ዝነብር መራዒ ምድሪ የለን they have to live in peace ተሓደ ግዜ እስራኤላውያን ብስጋ ዝገብርዎ ነገር ብስጋ ክፈትሕዎ ዝፍትኑ ሽግር ንዑ ንጎድና ሓዲግና እግዚአብሔር ግን ሓላዊ እስራኤል ኣብ ደንደስ ዕርበት ገጻ ክትበጽሕ ከላ ግን somebody has to intervene and solve the issue በዚ መጽ ዘይተባሃለ ነገር ምሶሪያ ውግእ ክገብሩ ከለው እስራኤል ከድኩም ዝራኹም ብድንገት ሆቦብላ ዝመስል ብርቱዕ ብርሃን መጽዩ ማዕለያ ዘይብለን ኣብትናይ ጎላን ዘሎ ቅድሚኡ ዘሎ ጎላጎል ዝመጻ ታንክታት ከመገሩ እግዚአብሔር ከምዞ ብድንገት አቡ ዝነበረ ፈንጅታት ከመገምዞ ብድንገት በዚ መጽ ዘይበሎ ረድኤት አምላኽ ዝመጾም ህዝብ እዮም ስለዚህ ወይ ለኻ ምስአቶም መርገም ንእስራኤል ምምጻ ማለት መርገም ናባኻ ንአብርሃም ዝኣተዎ ተስፋ ሕጂ እቲ ተስፋ እግዚአብሔር ንአብርሃም ብዝኣተወሉ ኺዳን እምበር በትናቶም ቅዱስ ህይወት ንዛረባ ይኮንና ዘላ እግዚአብሔር ግን ንአብርሃም ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝመጽእ ናይ መርገም ቃል እስኻ ብድሓን ንኸይትነብር ክገብረካ ኸሊ ዝረገመካ ክረግሞ የብላ ኣምላኽ ፍጹሞ ዶ እወ 3 ሚልዮን ህዝቢ نبملو هزب عالم حتى خوينا منابرلو اتتصفار استغى እግዚአብሔር ንዓኻን ንዘረኻን እወና አብርሃም ዝበሎ ከዛዕዛ ሕጂ ዋላ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን እናተዛረበ መዓዝ እስራኤል ሃገር ኮይና እንተልና 1947 ርሑቕ ግዜ ይኮነን ሃገር ካብ ትኸውን ግን እቲ ተስፋ ተዋሃበሉ ዘበን ሕሰብዎ መን ኣማዕድዮም ርኢዮሞ ንሕና ኣብ ዘበና ሃገር ክኾን ከሎ ንረአና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ክኸውን ግን ንአብርሃም ኣብ እምነቱ ከጽንዖ ዝኽኣለ እንታይ እዩ እንተይልናኸ አብርሃም እዚ ኩሉ 10 ዓመታት ዝወሰደ ናይ ስደት ጉዕዞ እምነቱ ከይደክም ዘጽንዖ እንታይ እዩ እንተይልና ነታ ኣምላኽ ዝሃናጺኣን ዝሰራሒኣን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለዝነበረ የዒንትና ኣበይናይ ፎከስ ከም ንገብር እንተ ፈሊጥና ምሕላል ኣብ ህይወትና የለን ድሓር ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ምዕራፍ ክንሪአና ነፍሳት ምን ተኸላስ ናብቲ ጀማርን ዛዛምን ዝኾነ ዛዛምን እምነትና ዝኾነ ክርስቶስ ነጠምት እዩ ተጥሙቶን እትሪኦን ትፈልጥ እንትኾንካ ኣብ ትክክል ቦታ ይዒንትኻ እንተጌርካ ምሕላልን ድኻምን ናባኻ ኣይመጽን እዩ አብርሃም ንኸይሕልል በዚ ኩሉ ክሓልፍ ከብሎሲ መቃብር ንሰበይቱ ንዝልምነሎም ዘሎ ዓዲ ነዚ ሕጂ ወለዶ ግን እንታይ ገይሩ ንሪኦ ኣብ በዓል መቃብር አብርሃም ኣብ በዓል ሄብሮን ወይ ምዕራባዊ ገማግም ዝብሎ ናይ ፍልስጤም ከባቢ ሕጂ ኣብ ኒውስ ዝሰምዖ ኣብኡ
إذا شعو دخونا نجار كسع حجيك ريوه لكن كما يجيرو أنت لكن أبراهام نزل زي كونس نتصوعي ونتي نتا سماويت كتما نتا زل علماويت كنعان النار أيه يعني تخا نبغيتا تجبر نتقون كها أب إمنتك عيت حلا لنا ندكم زلنا يعني تنانا قليهم دات أمتناينا بعد زيس كم زندا جبره خمس جبر بعد زياس كم زندا جبره خميلو خمس خون كنبل تجميرنا نقرأ من قد ديد الزارب زلخو دخام ديت الرفي إمننت خو إنتو نابز جبان بوتا زق عمتجن صنيعين برمال أبراهام أبزغل جعزو زت أمتو نجار تلونا تأملخ زهنات يعني صراحة مسرت زلا وختما يسبب من باريلو أفضل عصر تأميت لنا له مالت أبراهام نمنتايت متنيرو تيلنا حند كان أنزي كونت سماويت زغنت كتمايت متنيرو أبراهام كني أتزعته مدر تصفى خنان نبتة أجزاء بعلو زندفان زهانس أنزل عالماويت كتما كم زت أمته إذا سماويت بيت زيا ملو بملو وحسن زل عالماويتن أبزي لوت تصفى أملاح زت تسرتت كتما كان أي نتوي تخرت أبراهام ك أجزاء تسرت ما ختما تخرت أبراهام من تاينيرو أمنتو زت نعه أبراهام كسبتاوي مصنع مدرخن أن أب كند زدلي وأملاخ كمزي كانس نمنتاي كمزي لنمنتاي كسع مقابر زلم من كوينة زي كونيلو أب تازي ترقى ناي بحكي مخانا ملو بملو زعمنا ختمة بمقبارو اندقنا جزي أملاخ بتعقستي بمصبايو أم مدري إن أنا برا ملحق لبقنا أبتزل على ما ونت زجبره سبعي بمبارو سلازي بزقول حلف كله لبو أبزل على منت ملحق بمدرباي أو صنيعو كم زنبر نري أما علتاوي هو تغ انتايز بلد سلوان يروون تيلنا زل على ما وأرأيازي لمدراوي عن نبابر أبراهام بحيال مجدي كم زسلوان نري أبتيز سلكينا يسدتي وت نزقات مو كل فتنا نخصقره حيلي كوينو سلازي انتاي نانبل زلنا نا أبراهام امنت أبراهام زقنا انت ايلنا نتا سماويت كتما بمطمات تخرت أبراهام دما حقي له بمؤمن اندغنا ملحق لبو ملحق حسابات كل ابتزل على ماونت بمقتاو ابز مدري كنبر كلنا اب امنت برتعنا صنيعنا دو كنبل انت دا خوينا ابيناي كنحسب ابتي مزغبنا زلو لبنا بقول اجي لك نحنا أنت أين نحسب لبنا نبي قصي زخيد زلوا أنت أين خن السلاسل نوعل أبز مدري ساكسس نمجبار دينا ويس أبتي زل على ما ونخرع أملاخنا نتأمت زلنا مسألة نحسب سريعنا كمان نخيد نرئي مالتي سلازي إزد حرم بال أفغلي عسرت حدا جميرو كتاب عسر سلسة بزعبا أدينا صارا كزارب يجمر مالتي نا أبراهام كزارب صنيحو نابزي متص مالتي الفقر عسرت حدا كسا عسر سلسته كم زيبل سارا كوا غزي امس حالفه نتي تسفا ذهبا امون غيرا سلازرايتو زرئي نمتكال بامنت حيل رغبت سلازي دما كاب حدا نسون كموت كنسوس كم كواخبتي سماي كم تزي قصر اب جمجم بحري زلو حصان زمبزحم تولدو ازياتهم كلاتهم نتن تسفا يرغونن جنا خبر حق ريهم من تسالمون أبزا مدرزيا أجايشن سدتنياتاتن مقانم إن تأمنوا ماتوا تبل سلزي أما أخل ترخا إمنة أبراهام صحف مصحف إبراهيم ناب إمنة سارة يملس جعزاء كاب جعزو إمنة سارة دما سلست عبيتي نجاراتي مهرنا أتقدم يتخاب سارة نمهرة وشت أون قدامون انكفاتات إمنة سارة نري قداماوي وشتاوي challenges وين obstacles نا امنت ناتا كنرئ نخلينا امنت سارة قدمي معواتا زرء نمتكال حيل قدم مركبا مالتي قدمي مطناسا امنت سارة نوشتاون دقاون مسناخل كتسقر نيروا ازياتهم ازيوم مسناخلات زياتهم انتايم نيروم انتايلنا مجمرة اتوشتاون قداماون انكفاتات فلما زي مأمان أما جمرتها سارة أمانيتاي نبرتن أملاخ ودي خم اتولد قال تصفى مصحابة نتي مبسعة بعين سبريئة أنس أبزعد مزي أما أنا سارة أنا قالك إن زعمت أنس كولد إلى
تازجبرتا سحق ناي زي مؤمنا ملكتها كم زي كأل جراس الزراعة لما صار أم مجمرتا ناي سحق جبر ملسي خمسة حبت نري مال زي فلما زي مؤمن أب فلما زي مؤمن نري كالاي صور حلوف جيتاتا اتي حالفه جيغاتاتا اب هيوت استغاغيتو جيغاتات كاندغنا اب زقا تشالنج خونا هولو نري مالتي سارا بسرت زنبرا طرطاري نتتسفا املاح بسبعو منغدي دمفصام اب زفتنوتو فتنه باغار ابيلو ولاد كللانا ابراهام كم درخوت نرينا اغزيابير نتزحبو تسفا انا داخمي غيره أنا أرجيت أنا عبي أنا قال كنا زعمت أنا سجاين كم زمان هتصانين كم زخونة ولا حنت نجر زي باللي بقى يسعى مثلا نيلا نتجزي عبير زعبو تصفى قريبا نا أبراهام ناب أجر كتأتو خلا نري أتو السانتي زس عبو مرير صعبين دحيرو نت أبراهام ذهب نتي أملاخ ذهبو مبسعة نخت أمنو زيادة أسقام جرا which means نا أبراهام ناب أجر كأتو زجبرتو نسع كاب أجر إسماعيل مستولد دما شجر زفتر الله نعاي بغني بوتري بسقوقة بخمس جبرة بمثل الله إندجنا إسماعيل بزراعة تقصرها بقى بارنسو يتودد تصفى نمبال بعلا بزفتر أوتو شجر بحلف جاء تراب كتكون كل خان يا مالتي نتي تصفى أملاخ كاب كت أمنص زيادة نختت أرات أروح جبرة جمرة إسماعيل عبله مالت جزية بزوسة قصرين بار أملاخ زبولس بوي خون كي ولدت نا أبراهام كي درختو تصني حانت تخون من الباش جرا حد وان أبي وات كنبرك لنا نحلف جيجاتاتنا ميزان كنبو صور حلف جيجاتاتنا أبي وات انقفات كون النخل سلازي نتحلف جيجاتات كما يكندريو يقبع خنتنقر يقبع نخبنا زي مالتي اتخال اي بسب زي كال كونتات بمنباروخا ازغا عبش القرنيرو انتايلنا فلما نتعمل ذهبو تصفى عملتو اتخال اي كا اتحلف زي مئمانا زسعبو نأملاخ ذهبات أسفا سحيقة رح دواي بلتن نسبعي خاكال اسب قول عمسي لاتو مسوصل تقول عباج عن وطرن كنن مسحازاها سوقانا مبال بتسيحة اندقنا نعوز رأيت تقوطرها مترط أرا زي ترفي مبارت ود تسفاس اسماعيلي خوون زغل كتب الجميع قزيب زود صدق قصري مترط أرا زيادة قبرو أبراهام اسماعيل تزهيل لوغن زيادة نخط أمن لباون مغلل الله بتقدامي صور قدامي جيجا أدما إزبه وطانري سالساي بسب زي كالكونتات نيرو سارة كلتا زقصو أكلاو عنكفات كم زنبران رئي اتقدامي هيوتا ملو مخانع وليدا أي تفلتن وين وليدا مويتوا قال يكون إذا سبزيها بعد ما قالك ولاد زبحال عين بران اتخالاي دما أملاخ مبسعو أبز حدثو اللوان دما معالتا زحلفة نيرو مخانيا نيرا أملاخ تمنخت خمس الله الله أوريدي معالتا زحلفة مخانيا نيرا سلازي اتناي فريامانت جزيناتا حليفاتو سلازي اتقداماي مخانيا زغونة ملكتا زرعيتو لن كمسب كالايكا أملاخ منخت خنقرا الله أنا دا معالت حليفة نديت بلا الله مالت سلازي امنت سارة قبل على عميقون ولكاو طرطاريتات ناي هيوتا سعبين حلوف ودكتان كون معكني دك سبات بمطقم ፍጹም ዘይከኣል ኩነታት ስለ ዘሰዓረት መስተንክራዊት እምነት ገብራ دحر زرعين متكال بإمنت نتي تصفى زابس أمون سلس قبرتو نتي تصفى دحر زغل محلافا جن أما جمرة آمنتون كان أي نسب آية دريخة خالي شجرام سيا سالساي عدماء خمسة حلفة تتأراتر جميرة سعيبا جن نتي تصفى زهابا أمون جيرا سلس قصرتو زبل اللغة بقى دحر سلس مدرخ خمسة حلفة مسترى باربت مش شجراجن آها اتي تصفى زهابني أموني مالت حقيو زيه بنزلو خجبروي it shall come to pass إذا إلون الله خبروا إلى كذا أمن متجمرت جن زر إن متكال حيل رخبتي سلزي سارة مستنكراوز خبروا أب مجمرة أب زي مؤمن كال أي صار أي عد فيها أب قلش القرب مقطع سالساي مخانن عد ما عز حلفت النيرة حججنا نتيجة إذا غلوا صف مسبلة مسودات جن نتتصفى ذهبا أمون جرا سلز زراعة توجن رجس كوينا إجزاء زبالني خجبرأي ولا كوا أبز زرع عالم أبز زرع نجر موت انت الله مالت انت إذا من أبت تصفى زي بلوس بتصفى أمانوز بالله أبز قدام أو نجر كريو ما حسن ديو زروة تعتاي ديو عقم ديو حيل ديو إيش ديو إذا غلو بعد سجوا عيني تصفى يقولون إله أبتي زرع عالم تصفى لن
إذا هول زرقن من شو حبت زي الرأيو سلازي إتزجبرني أبناتي إمنت زي كونس أنا مناتي حيلن أبناتي عقمن زي كونه جن إمنت مالت جن بحري نايتي ذهبك بعل تصفى بحري مفلات مردان أماني مالت أملاخي برتعي أملاخي كجبر يخل زبل بغل وكام جمرت ريماركبل زغنا فايز كهالواجر عزيم استنكراوي بمترطع سبعة دفيعة دقيلو خمس الله مصوب شجر أموت سجوجا أطفال لي أرحق لي كم بان تمليسا مخاني عدمي زحلفة يختبل صنيحة حججنا تتصفى ذهب أملاخ أمون سلز جبرتو زرقين متكال حيل رخيبة إمنت كنيوتي سبعوي عمن رديتن بهرا أملاخ كابز جبا مفلاتي سلز بزد ما سارة أمز جبتهم جعانو ناي إمنت أبوتاتن النوتاتن كتات خيلا مالتي أمو سارة سلزا أمنت انتاي قبرت أما جمرتا ولا قواسن كلكل انت بلد زي مئمان ساراقن يقرأ تغيرلان ترسعون أما صحاف قدسنا إنه عوتا سفيرو نتي تسفا زهابا أمون جيراتو مالت رقص عنيا أملاخي بلي كنا أزازقونه بقى كمو هوني لا سلزا أمنتو سارة دينا دما إنه كابت بأمنتهم كابت حلوفا እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሕሉፍ ጌጋታት ናይ ሰብ ኣይድህብን ንዑ ፎካስ ኣይገብርን ንዑ ተረሲዑን ይቕረ ተገይሩላን forgive and forget ባህል ፖሊሲ ንዑ በመግባር ንዓ ተረሲዑላ ሳራ ድማ እኖ ሕሉፋ ዘይኮነ ነቲ ተስፋ ዝሃበ እሙን ጌራቶ ቅድሚ እሙን መግባራ ግን እንታይ ዓይነት ሽግር ከም ዘሕለፈት ክንርኢ ፀኒሕና ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ንሕናን ንሕዋትናን ንብዙርያና ንሪኦም ሰባት ብድኻማቶም ጥራሕ ዘይኮነ እግዚአብሔር ከልዕሎም ከሎ ድማ نتحلفهم رسعنا نتحج زلوا خنري እግዚአብሔር يدغفنا اتي نطب مقيرو دما ابل علي املاخ زنبر الرايا نتي تسفا ذهبا امون غيرا سلازرايتو تبل افضل 11 زلا تخون مالتي امنت ابهر نايتي تسفا ذهبس املاخ انبر ابتخولو نايتي تسفا يكونن ازس برقص دك تبعتيو دك أنستيو علم بفلوي أبدك أنستيو سلازخونتي ناي ليميت ناي إيج زلو كم زا عين الشجر كم تسخلو أبتي تخولو نايسب لوجيك عين إمن يزبل إتمال احتمالاتي سلاز إزس لوجيك هيكون أنا أبز عدم حجة أوروماين تاي دحرج حدار ولاد قلي زي كونه نإجزي أبيهر أملاخ زسانو دولي إلكام إمان مالت عقم خان كونتات كان مرأي مالت زي كونه بهري إتي وهابة تصفى مردان مفلاتن مالتي أمنا زرقي نمتكال دما عصب أمنتا دايلو زرقي نمتكال حيل رخبت إذا حيل زي مونوكوتاوي العلة فترة أوي نورمال يكونن أب منوبوز قال إيج طرح زي كونت زي أسي way too far أرحق از غدت as good as dead لمولو أموت كبابي زلو إيج سي ولد እግዚአብሔር ዘርኢ ነምትካል ውሉድ ጥንሲነ መሐስ ኃይል ከምዝ ረኸበቲ ነግረና ካላይካ እቲ ውሉድ ከዓ ውሉድ ተስፋይ ይሳቅ ንይሳቅ በዓወት ከም ዝወለደት እዚ ወድዚ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዱ ዘይተኣደነ ሓጎስ ዘምጽኣሎምን እምነኹርናዕ መጻኢ ወለዶታት ምንጪ እቲ መሲሕና ኮይኑ ከዓ ተወሊዱ ካብዚኦም ኣብ ጠርዚ ናይ ህይወት ጉዕዞኦም ዘለዉ ሰባት ድመጸ ይሳቅ نت مسيح زخنا كريستوس إذا عزي عبي مسور ولده دما بزد ما إنا نتي عبي حزبي خجبر كايز ولو بيسوس أبيلنا دما أنت إلنا له إتهم كاب إمنت زبولو نساتهم كلهم دك أبراهام مخانهم فلطو إلو غلاتي أصل استشعات سلازي كل خريستيان بتي خاب إيساق بزور زوج الزري كريستوس أبيلو ودك أبراهام أب عالم أبراهام زبحال سبعي حادة منم زي بقول له حادة خم حمص صنيحو دنجت زرو جنا عملوا عالم أبراهام حجموا على أسلام أبونا أبراهام يبلو أبراهام أكورد زبل قليم سلزي إزي تراسب كم زي مخانو مالتي أبينا يجن أبتل علة فترة أبتل لوجيك نعمرو زسعر زبلا حليفو إذا خمس خنين عندري أمو إذا دحر مرأي منات أبراهام مس إبراهيم عصرت حدا مالت مستا امنت غنا نتي تسفاز جبرو رقص مغبار نايت زير مردع بخميت تاساسر انتيلنا امنت مالت مؤمن نايت زير نغرات مالتيو إلنا حدا رينا نيرنا مالت انتيلنا نيرنا نتي زير نغر كم زلو مردع مالتيو
ስለዚህ ኣብ ዕብራውያን 11:8 እንታይ ዝብላል አብርሃም ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ እተኣመመሉ ስፍራ ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ኣምላኽ ንአብርሃም ካብ ዓዱ ክወፅእ ምስ ነገሮ ኣምላኽ ካርታ ወይ መገሻ ብሮሸር ወይ ናይ መወዳእታ መዕለብን ኣይሃቦን እንታይ ዳ አብርሃም ኣበይ ከም ዝውዳእ ወይ እታ ምድሪ እንታይ ከም ትመስል ዜሮ ስእላዊ መርትዖ ከም ዝነበሮ ኢና ንሪ ስጋዊ ዒንቱ ብዘይካ እቲ ዘይፍለጥ ካልእ ነገር ኣይራየን መንፈሳዊ ዒንቱ ግና ተኣማንነትን እምነት ኣምላኽን ርያ ነይረን ነቲ ዘይርአ ተስፋ ኣምላኽ ካብቲ ዝርኢ ምቾት ቤቱ ንላዕሊ ርግፀኛ ኮይኑ ከም ዝረአየ ስለዚ እምነት ግና ናይቲ ዘይርአ ምርዳእ ማለት በእምነት ማለት ክንየቲ ኣብዚ ምድሪ ካብ በቕረበይ ካብ ቤተሰበይ ካብ መተዓቢተይ ካብ ትናተይ ኮምፎርት ዞን ወፅየ ዝብል ሓሊፉ ግን ነቲ እግዚኣብሔር ዘዳለው ነገር ግን በእምነት እምነት ምርዳእ ናይቲ ዘይርአ እዩ ካልኣይ መረጋገፂ ናይቲ ተስፋ ዝግበረሎም ነገር መርትዖ እዩ ክንብል ከለና ዕብራውያን 11:1 እውን ከምኡ ኢልና ነርና ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ወይ እግዚአብሔር ከገብሮ እዩ ዝበለና ከም እንረኽቦ ዘረጋግጽ ኢልና አብርሃም በአካል ዝከኣል ዘይመስል ክልተ ዓበይቲ መብጻዕታት ኣምላኽ ከም ዝተዋህቦ እዚ ድማ ጽዑቕ መንፈሳዊ መረጋገጽ ዝሓትት መንባሪን ሓደ መብጻዓ ወይ ተስፋ ምድሪ ኢልናዮ ወይ ምድሪ ተስፋ ወይ ነታ ውርሻ እትብል ቃልያ አብርሃም ሙሉ ህይወቱ ኣብ ከነዓን ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ከም ተቐመጠ ኣብ ዕብራውያን 11:9 ንሪ ብዘይካ እቲ ንሱን ንሳራን ዝተቐብረሉ ስፍራታት ወላ ሓንቲ ካብኡ ወኒኑ ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ታ ድወልት እያ ትብልታ ናይ እንግሊዝ ቃል ኣብ ናይ ግሪክ ቃል ክትሪኦ ከለኻ ፓራይኮስ ትርጎም ንሓደ ነባሪ ወፃእተኛታት ከምዚ ፐርማነንት ሬሲደንስ ፐርሚት ንብሎ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ ከምኡ ከም ዝነበሮ ኮይኑ ከም ዝነብር እዩ ኣብ ዘፍጥረት 23:4 ኣነ ኣብ ማእኸልኩም ጋሻን መጻእተኛን እየ ነዛ ሙተይ ኣቅድሚ ገጸይ ዝቐብረሉ ርስቲ መቃብር ምስኻትኩም ሃቡኒ ኢሉ ከዓ ተዛረቦም ይብል ስለዚ ክንሪኦ ከለና ከም ሓደ መጻእተኛ ከም ቀዋሚ ነባ ስደተኛ ናይቲ ዓዲ ኮይኑ ኣብቲ ምድሪ ከም ዝነበረ ስቲል ግን ንእግዚአብሔር ከም ዝኣመኖ ኢና ንሪ ገና እቲ ዘርኡ እዚ ሕጂ ንአብርሃም ተዋሂቡ ግን ድሕሪ አብርሃም ዘሎ ነዚ ኩሉ ክሳዕ እዚ ዘመን እዚ ዘሎ ግን ብእምነት ከም ዝረኣዩ ክንርዳእ ንኽእል ኢና እቲ ካልኣይ ከዓ ተስፋ ይስሐቅ እዩ አብርሃም ኣምላኽና አብርሃም ኣብ እርጋኑ ወዲ ከም ዝቦ ቃል ኣተወሉ ንሱን ሳራን ናይ ምላድ ዓመታቶም ኣዝዩ ሓሊፍዎም ነበረ ከም ዝሓለፎም ዕብራውያን 11:12 ንሪኢና አብርሃም ንናይ ገዛእ ስግኡ ሙማትን ንመኻንነት ሳራን እናረኣየ ምስ ናይ ዝግን ኣሚኑ ከም ዝጸንዐ ይሕብረና እምነቱ ንሓደ መጻኢ ውልድ ቅድሚ እቲ ቆልዓ ምጽናሱ እውን ሓይለ ገብር ኢልዋን ሳራ ማለት ኢና ሳራ እኳ ግዚኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ገይራ ስለ ዝረኣየቶ ዘርኢ ንምትካል በእምነት ሓይሊ ረኸበት ይልና ኣፈቅዲ 12 ከዓ ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንሱን ከሙት እዛ ከሙት ትብል ቃል ክንሪኣ ልክዕ እዚኣ ካብ ሮሜ 4:17 18:19 20 ዘሎ ሓሳብ ታፈቅዲ 19 ተሪኢናያ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክነሱ ሙማት ስጋውን ሙማት ማህፀን ሳራን እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ትብል ዘላ ስለዚ ሓደ ከሙትሲ ሙማት ስጋውን ሙማት ማህፀን ሳራን ንዘለዉ ኩነታት ንገልጽካ ከምዚኦም ዝመሰሉሲ እንታይ ዝብል ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከምቲ ዘይቁፀር ኣገምገም ባሕሪ ዘሎ ዕፃን ዝምብዝሖም ተወለዱ ኢልና ኣብዚ ክንሪኦ ንደሊ እዚ ቃል እዚ ኣብ ሮሜ ከይድና ሪፈር ምስ ንገብር ሮሜ ራብዓይ ምዕራፍ ፍቅዲ 17 ክሳዕ 21 ዘሎ ከምዚ ይብል ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኖ ንሙታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ገይሩ ዝጽዋዕ ኣምላኽ ኢልዎ አብርሃም ንኣምላኽ ዝፈልጠሉ ናይ አብርሃም እምነት ከመይ እዩ ንኣምላኽ ዝፈልጦ እንተኢልና ኣቦ ብዙሓት ገይረካ ክብሎ ከሎ እንታይ ዝብሎ ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኖ ኢልዎ መን ንኣምላኽ ንሙታት ከም ዘተንስእ ነቲ ዘየለውን ከም ህሉ ዝገብር ምዃኑ ዝፈልጦ ኣምላኽ ኢሉ ምክንያቱ ኩሉ ዝዝርአ ካብቲ ዘይርአ ምዃኑ ምርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እኳ ዘየለ ነገር እንተመሰለ ኣብቲ ዘይርአ ዓለም ግን ኣሎ እግዚኣብሔር ክገብር ክደሊ ከሉ ከዓ ካብቲ ዘየለ ዓለም ናብ ምህላው ከምፅእ ከም ዝኽእል ዝሞተ ዝመስል ነገር ህያው ክገብር ከም ዝኽእል ዝኣምን ኢልዎ ሽዑ ኣብ ፍቅዲ 18 ከምቲ ብሁል ድማ
زرقها خمز خوني تصفى أبزي بلوس أبو بزحات أحزاب كون بتصفى أمنيلو أبت تصفى زي بلو بتصفى مؤمن تاي مالتيو مالت تصفى أبزي بلو تصفى أميني كودن أبزي أبت تصفى زي بلو مالت بسقو بمحز سجاسة بيتون كرقهله نايكلت يوم زموته ولا حنت عقمي زرقين مفراين قل عات انسان محازن عقمي أبزي بلو ولا حنت زرقة تصفى أبزي بلو جن أبت تصفى أملاخ عمنا أبت زلو سجاوي تصفى أبزي بلو أبت سماوي تصفى بمانجن زرقين متكال حيل خركب كله إساق كلت كله خانري أستات ود ميتن عمت كنسو ممات سجون ممات محز انساران النارعي نمأمان أيد خمن أماني مالت بتي أبكونتاتو أبزري أزرلو نجر زي الناوس مالت عندما يكيدون دي أنا دا أوروماي إذا حمام زي تحناني أحيزني حجس نموتيه دحان قال ملا زي كونه أبتغاولو إجزي أبير بلا كونه إجزي أبير زبولو نجر على أبو بزحت كجبرة كائن تقولوني كجبرو يزبل أنت موته هي أو كم زجبرز فلت أنت زي اللي كم هلوز جبريلو أبت تصفى زي ولا أبزن تصفى أنت زي اللي أبت زرقة تصفى زي اللي أبت زي الرقة تصفى له أمنت جنا نتي تصفى زجبرو رجس مقبر نايت زي الرقة مردع سلازي إذا قلوا زرقة علم كاب زي الرقة خمس مسات فلتقلوا وين الطريق له تلسكوب أمنتيو أبراهام تلسكوب قالوا أنت عين تلسكوب أمنت زبان بس أمنت عبيلوها من جد كل صور سريع الله سلازي أبزيو أبز مدري نسب زريع زي اللمبر أبت جزابي هرا وعلم أبت سماع وعلم كل زي تصفازي الله يبلا الله سالساي كنيو مدراوي نبزب عالماوي متأمات إلنا مالت نتا أملاخ زهانات يانز صريحان مسارت زلوا ختما يصب بس لازنا برلو أبراهام أبو أمنت تبعيلو كمسكرلو خلو أمنت نتتصفاز جبرو رجس مقبار نايت زير أمرداي نايت زير أمرداء مالت أبز حدش ترجم نايت زير نجر كم زلوا زرد كونفيرمز جبر لك مالت سلازي أبراهام سي وانا بتاع كورسا نزورو مخانا آتيو جميروا زلوا بوتا إننا نبرو خلوجن نسوجن أجزاء أبير زسرة خال ختما خير إني رب من تاي بأمنت سلازي أبراهام أبو أمنتيو النبللو من جدي نتي التوهب تصفى ولد عبد حزبك جبركاي كبارخكاي نسمك خعبيه نبرخت لما تكوني خا نزبارخو خا خبارخم نزرقوم خا خرقمومي عليتات كل مدرخه باخا خبارخو يوم زبل تصفان እንደገና ተኻለይቲ ተስፋኻ እዛ ንስኻ እትሪኣ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻን ንዘርአኻን ንዘለዓለም ክህበካይ ኢሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ እሙንን ሓቅን ርግፅን ክገብሮ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ገሊኡ ኣብ ዘበኑ ገሊኡ ኣብ ዘበና ኣብ መንጎ አብርሃምን ኣብ ዘበና ብዘሎ ኩሉ ትንቢት ፈጺሙ ዘርኡ ከም ሕፃ ባሕሪ ኣብዚሕዎም ብርግጽ ኣብ ገላትያ 3:7 እቶም ካብ እምነት ማለት እቶም ብክርስቶስ ዘበሉ ንሳቶም ደቂ አብርሃም ምዃኖም ፍለጡ ኢሉ ስለዚህ ኩሉ ክርስቲያን ወደ አብርሃም ክጽዋዕ ገይሩሉ ብጀካት ብስጋ ዝወለዶም በቲ መንፈሳዊ ውሉድ እውን እግዚአብሔር ዘርኡ ከም ሕፃ ባሕሪ ከም ዘብዝሖ ንርኢ እግዚአብሔር ይባርኽኩም